tuni December hafta ni nalang yung hita patawin hafta masa chun program kanay lowangin bu si khota kanay jiin recording boldi zejang ka hipoin iya chun hong ki bollo hiin na taw nawa nei nagel do jingu zalin tun hong boy mai thei kai nei jong le ka sei thei chan kan sei ding ai in akit lam le chu Christmas thu jong hong hi tan tin tu nei le mun tam ta khanglai kem dunga khanglai tam ta seminar kanaman pisa hi in ai la request tam ta hong umen pa ke ho hi che akisei namuna khalo ho dingin khatbe phata in recording in bolte in ti ningkuma pachung ki sei ta je chun tu chung hin tu ni ha hin ni che lam thu kan sei ding hin I topic di wa hile true love waits and prepares for a better future ti hin ngai lut na ai ro lung se na ta be in anga zawin te le khonunga dinga apha zodin ei puye ti te ei pawin na true love waits and prepares for a better future ti hin Bible chang khan in siming katin 2 Timothy bungni na chang som le ko apat in siming katin som ni le ni chan ahin la pathin khumbul phut de ta chu ading jing nai achunga hi che thu hi kinama hi koi ama a hi pakai na hinai chule koi hi le pakai min pan chu chon phat lo na kunin ki hin manghen ti ama wang in pi sunga khun sana le dangka beljing uma hi poi thing le le beljong a umin hi che ho chu abang sa lut dol a umin abang sa lut lo dol a umi hi chenga kun ki thin su chu ama chu sa lut dol ta hin aki su thinga hin pakai na tonga lom ta hin chule thilpha bol na lam zo si dinga ki go sa hi nangwang golhan lai lungtup lungaya kunin jamin chule chon phana ta san ngai lut lungmon chule lunghai sela pakai henga taw ho to pum khat hi na hi cheng chu ha delin pathina thu theng bon chawa digin phathei ebo pitaw hen ka sei sabang chun tu jan hi minumi pa angai na umjongole chate na pui hoina diwa na het beu khatleni hu umdin kata sanin cha chun khanglai ho adi jong le minumi pa angai di tam ta umdiu ka ging chain tengle chapang leu cha cha ne na lai ho ding wangin hi che hi chate hilinga jong phat ta na ngai leu chin phachum thodin ka ging chain ala tu jana imen target no aile ai tu jana idoi pen cho hi le khanglai hon anangai hen lang hi cha ko na hin hi che true love with seminar ki bolna a khanglai tam ta lunggel na sata ain sem hoya khangdong tam ta in pakai mina hin kho theng mangding tengle pakai dei bang ta a khangdong hin kho theng selaman ding ki got na hi che ki gel han ananiu hi to bang chun tu jana anangai hon jong nana gel thei di wa hi I topic hi ingai toile ama sapena nalung thima hu ngal ding chu ipiam tile o chutia ile ipiam ka gel masa pending na ipiam ka gel masa pending tiai hita iken ka sei je hin khonunga I to bang minu mi pa na hi ding ki ti chu tua hi ki pan a hi khangdong nei sunga hi minu mi pa pha hi na ding chun khanglai pha na hi ngai pa kem tam ta kana che in nu kem tam ta kana che in tengle nu pa kem yong tam ve ta ke chi ta in he cha hi kain mu do chi pya mi ti le khangdong hin khoa hin kho pathin gel do lo ye le hin kho ana mang ho nu pa hi a hong ki sim phat in ki ti chu ma jengin loi kharwa chu lung thing sela phar chi sa abol khelu ki sia a chon sinu ha
asu se noa cho chu kisi na hoi ta nei wa lung he na nei ule nu pa pha hi dinga ki got chu awai ge a chom po nei ai wangin alang pia kamu dan chun khangdong hi la ye kisim anga ye ti ai hi chun tu jana ka topic ding ho hi ai lo ka point dio hi khanglai ho ma main ama ho to kivop lai ya ama ho game dunga question ado jiu che ho chu kan don bud yong phabe pi hum ding ai hi chun a question ma sa pen chu hi che dong ma hi iti phale ki nei thei ham kum izat ka iteng le dong ma ka nei dham ati ne che ken ka don bud na chun it depends na khangdong hin khoi iti na Vietnam ai lo khangdong hin khoi hi iti na gelam hi cha chu kinga mai na it depends on this icha chu ipiam itele thilni ngai to nga ye khatna chun tam tain khangdong akiti le hi che khangdong hi sung khanglai hi sunga alom theipe na in kho mangding na dong ma jong ai thei chana inei tam jo le kho lo hita ju wan no hita zapma zap tho yeng ding hi to banga lungge loi chu mu nei awa che ho chun koi ham khat ko ma kan ngai lu ya ga ti te diun ai wanga chu chu ngai lu na ta be hi ji lo wei khangdong hin kho khanglai hin kho nom ta mangloi lunggel choi lunggel ani na choi le khangdong hin kho ki ti hi khonung dinga ki got na khonunga de ki got na la ai le cha chun bidoi khan na nei te ai tai na bidoi ne ya hin kho la man dai tai gol khat na nei ding bidoi khat na nei ai chun nanop no mana thelo de na dei na bol jing thelo de nang malama ha ta ka ki na ki control na de umentin la satana ki thunun na ding umentin eda chun pannala na de tam ta hum dei hi je chun tu jana hi koi son ma sa pen kan do chei piam ti le nang ma khonong ding gel kho a khangdong hin ko man go na hi am ai lo le khanglai hin khoi anom thei pe na man ding na anom thei pe na man ding wa noi le sit nop chon na tu la ya tv na mu ho ai lo le fima na mu ho he che nom ta khangdong in ko manga chawai ta in ko mang ho che chu athupian na gel ram ai lo le che ho chu kei bowling hi poi chelampi ka zo de poi ti thea nangma na ki ngai tuam ti hi tuni na ki ngai tu ngai hi ani na chun ka khonong di hi kei to pathinin koi zo in ka he zo diu ham na te che chu ki do yong ngai lo ngol kai ta ai wanga tam tai ka be nai le pathini pansa nom lo we ain khoi pathini pansa nom lo we ama hon apha jo di chu ki he hilew kilomin pathini pansa nom lo we Bill Bryden khang lai khat counseling a bolin Jesus Christ hu ing pudinga sanglinga ate mai le phata ki loi pathin thuna phata ki lu le che golang pa hin iti angai ha iti agel ha Bill Bryden Jesus hoi ta present abol chu hoi ta angaya athulu na chi piam ti le Dr. Bright ping tha lo ding kai Jesus sang lo di kai ti ipjnem atiele he che Jesus ina sei ka ge lai le ka san po le ka thua kaum thei ta lo ding hin ka san po le ke ma zale na ka nei lo ding ai ta in hi to bangin kho chu ke ka nom poi kain kho man god dan to hi che Jesus na sei pa ei poi god lampi chu ki bang lo ai je chun ka nom poi ati nai Bill Bryden gol hang na khonong ding ki ti nang sanga he zo pa ko man na hin kho la pi ngam lo chu na hang san na lom lo me ke wang chu khangdong cha kai la ya Jesus kana kisan ka ki pa ma jengin Jesus ana kisan lo hitalang Bill Bryden alui pa chun tu ni chana ei controller ei pui le ding a hin ka na ding mun chu ka gel ka di ba cha e mata Jesus kana kisana ama dei banga in kho kaman ka ki pa ti nei tu lai khanglai ki pa ta ki gel hana nei the ta che ho chani pia gelu awai ma thela ma Jesus kisana ama dei banga in kho mana hita chu ain kho pa pathin lo pin manding ti hita ba ki gel thei khanglai tam ta tai kha o khangdong nang ipi na gela na
che chu ngai ton hi chun ka khonung ding hi pathin ke sang na hejo ina tele na khonung di hejo pa ko ma chu na ki pilun ngai he to ba chu na ki pilu lewang chu na loi na gol lungel dan to nanga ki bang ta puntin nang namilui pa an nanagel dan to jisu na sanunga na lungel ki bang ta puntin mila azong azak chom nga ma hin khonain man ngai tan dare to be different na dare to be different he chei kumli kum nga ma sang choi tai kum jong ka hechet tapui mumbai ya ho bung ni ki gomin kem khat agungun cha chun kem committee chun tin an seyun hepa kem khat be kana mangta win hu hing na thua pachin luk sen da jalin kem no alor hingin tu choi le christian in khuwa zak chom ngam in kho man na dinga ki hilding pha ka san chei chun speaker in kan ko wai na hi e atiun athu pi diu chu dare to be different na azak chom ngam hi ding ti ai ka tha no min ka ga che nei khangdong tam ta in hi to banga pakai adinga hin kho azak chom ngam wanui mi te to kibang tolo aloi ho ping thalo ho to kibang talo ping tha hin kho azak chom ngam hi che hin kho chu mangdinga chu ki gel han anayun ki pa umma ma jingine hi chun pathinin na khonung di a hezoi ti na ta sanale a hezo pa ko ma ki pin na a hezo pa ko ma ki pin athum na ale nunga khanin golang khanin nunga iti a wedding ti koi sanahin cha don bol na chui che mi kilung set pi di ham phar khatele kitchen pi dam kewan na vet jeng lo di atil ta chun friendship na loi pha kisim ta din na loi pha kisim ta din hobung khar sunga yong youth fellowship youth department na member na hi khompi nunga golang ho chaw jana vet teng le kidei pi ding kilung set pi ding dong ma ding ti lamin vet zeng da in lang gol pha ke ne ya loi phata nei dingin hilejun ki gotari na loi pha tam ta na khangdong hin kwa na ki sem man le khonung teng yong le ki pa na ki pa pi di da na da pi di tam ta na nei dingai na loi pha ki sim ta din chei na ngai to angai na he lekha buji pa khanin hitain asei na he keiman nunga ho chu potential romantic partner dinga kavet hitalowa gol pha sim te ding kan gol pha chun mi kavet dani aung chom ta in na mi kavet dani aung chom ta in ka khangdong hin ko ka khang lai chan pil a kaung khan do dan chu aung chom ta in ati cho he chun loi pha tam ta nei iti phanam ti kai mu tai ti nei ai wangin ka paper kana sut hi che point kana sut khat choile unfortunately for some young men girls are mere sex objects katinai chechu amining chu ga hema yutin na akhoma ma jeng chu golang tam ta in anor golang loi kharin ti zote tam ta lo no ka ti no poi le golang loi khari ivet le wang chu no mai avet po le zone pi di bowa hi che lunga ngai to puma mi ve ti hum tam di le kilometer aje chi pian ti le to lai wa noi se nahi ha ta copy go na a pha jong vet lo video vet jong la pha ve lo ai lo le phone a thila a vet jong la pha ve lo a pha lo cha vet zia chu no mei amu po le hi to banga chon set pi ding na zone pi ding a hi to banga gel pai khang lai tam ta umine tuni khang lai nei le tuni ki kholin nalong thengam na hin kho theng ta na man ding poimo ma ai ali na chun a question in English I think kasunin is it essential to have a romantic partner na dong ma khat kiti nei te ngayam na dong ma kiti nei te ngayam ti ai adon buna bai ta kan don buna chole ang nei te ngai pui na adia mata kum yong thing nai lo kum teenage a dong ma nei jing gut kiti chu di lowe a pha jong di lowe na kitchen chu a phai pathinin kitchen ning ei simui na nang na copy ding na loi ding chu tan te ai wangin tuni na heading chu a wai ma be se kiti a pha hilowe masangai nu le pile pute khanga chole school kayo lekha simo kiti umasanga
aping masa sa kiti chu low conding kiti lai ana umin cho le mi ang gol han til lom ain zui pa yeng wa hin cha kum ni kum thum so zia neule anu pa ki pa ibe aje chu in sangana tong ki be la pai che chu ni da nga golang hoi anu pan zinei ding anano da noi to chu che chu ngai lo na mata zinei ngai lo khang dong in kho ki ti chu i future sim na ja chu mata zinei ding ki sa lel ti god lo ding zinei taleng cha nei leng iya ipia ka wa de ham na ipia ka wa dam che gel chen lawa zinei go yeng ki ti hi chang ki sa le lo chu ana ki sa lel pi yeng nunga o jang chu hung boi di we na ye chung che hi dong man nei te ki ti ngai lo we kain ti nei mata kilung se we ti we tau mata ka kilung se pi atiwa na kilung se pi ne ho tam ta atam zoi ka ti no me atam zo ti ne za mata ung ki dei ho hi atam zoi ki khenoi ya ta chu kilung se pi khan nei ta miong ki khenwai le a result chu pi ha ama sapena chu lungthim na nguya adei kha to ki khenna broken hearts katina na broken hearts hiche chu loi khalin a handle them lo wangule hiche lungnat na lungthim nat na khato ki khena lungthim nat na ko la chun sena abana ban an bollovin le khasim zong adu ada sim ngap chatalo a future I ma chakinem na nei talawa hin ko ai manu loi khawa cho a chai lang le ipiam tile ain kho hong ki su chawai wa zule sa ni siang khamuwana fima ki bologo fima ite hello helin mitam ta cho fima amu bang bang mo khona gol hang pa nunga to ki khene zu kham ning nung railway station to la sadul dul tyo ko chao ko adan ni monga angai ham ka he puina chao copy ben min fima tho min to a film tho man tam ta kila wa min in ko nom to aman tho we nang aile abbo atho thu pau ko na copy ai na che chui lo ding e igama love song kiti o zol dei la kiti na tam ta hi a chang zo lo ho lai cho e on ki tai sa ji wa ingai nom ji wa nga a chang zo lo ho lai ne he zun tu ni hin hoi ten ngai tu hitin mata ki dei na mata ki dei kiti ngai lo we na mata dong ma nei kiti ngai lo we chemala ala achun angai lo keu hi lovin ti zat ta hin na ti zat ta hin chi ya chun ai thele pel lo in na ai thele pel lo in ti ai anga na chun ka kitim zo po le ki to kha le ki koi le ke ni bo ki vop jing jing ki ti chu ipi kho am ka ki control zo po le ati jiu ne khang lai tom to en cha kan sang na chu kitim zo po win na te na kitim zo po na te mata ana nunga khat gol hang khat hina ki dei na pa chun na sata ki hip na hu mintin cha chu nagin cha lo gamu nang thun di we hije chun tuni hin thil khat he khen te te di angai nei nunga hon jong chei heleu kanumi golang kharin hung hel la ki dei pan pana nata sa chu thu nei gol jing le chewang chu lungsen ta be hilo mai the na cha chun nata sa chu thu nei go jing nata sa chu chun aman adei se mu go jing ai le wang chu aw ngai lu nahi questionable ai o chewang hi ki za na jong umlo na ki za na jong umlo te le ipiha ke diga egel pi yong umlo hita cho ama nop sana e man goi ti hoi tan nangai tu theiwai le che chu poimo mama e na gin cha lo hilun na hita ka sunai you will be consumed by the present needs and will end up in an irreparable loss na adia no me ho hita kitim lela na hum na ko na chun nalhun lo na di gamun na gal hunwai le golang pan adang adai kina nang andala wangwan nang a victim na hita na na cha chu sim phat ki thei talo repair ki bol thei ki talo he che gam chu nunga ho gal hung ji we che chu tu ni noi tan ki ngai tu te tu jong tu December hoi hung khang do til tam ta se na chu December a hi nomin
aje chui piha itel Christmas season ahin a Christmas a pakai hung pen di pa gel sanga chu a season bo chu thanop pia season bo chu ki pa pia cha chu zule sa in ko in man na ko na nunga go lang tam da se lovin tin speaker khanin athu se khanglai ke ma ka ki thopiu speaker khat ka sang upajo khanen ama wang zon frank ta za sei do yengain ama na se ne chu ipiam itile Christmas ting le ki papi ta ki sei ji chu Virgin Mary ahin ala che Virgin Mary a ko na pakai hung pen he che ilop lai wa hi Virgin tam tai na Virgin hi naw aha so jiwe na aman sa jiwe atinai to yo ma sangwa Christmas season nai cha ume hi je chu che hi nok sa nam na man god ham zalen na man god ham ai lo le pakai lunglam hol na man god ham he che Christmas dinga na ki god dan chu hoi tan ki ngai to ma sa dingin kain ti mi nai a question chechu to kizop mat question kinin chechu agup naitan if we truly love each other what's wrong with living together khopia cheng ho kan sepi na khopia le khasema ikoi ho ai lo le khopia na tonga ho na private company ta EPP ta to thei tong dinga tulai chu ei Manipur gamala kham cha zo lo ngen chai ta in kham cho na gama kham cha zo lo ho chu hiche mi gama chu tolob ha tam jong hello gen thai tan na tonga tam ta yu mo he ana che ho chu mi gama ting le tam ta chu ni economic reason to banga a sei yo ai wanga chu ata chu iati le nunga khale golang khat alo nunga ni le golang ni ti room ga lu khom jing ha nu le pa na he phapoi ti mana chu na ka bol je wa ti tu ni ngai to in na ka kilung sit ta tawle ipi kho ham na ki cheng nai lo ki chen hin kho ki cheng ho hin kho man ki ti chu di lo we premarital sex is wrong ti nanung sima tetan koi ma san ka ti di lo we na di lo we ki chen ma sanga ki cheng ho in kho man thi ai poi ti tu ni na ngai to ka de ye khangla ho ading nga thu sim khat ka sei ji a umin South Africa pastor khadin ana sei Walter Trobis ama hobung sunga khanglai ni thusim ain sut ahin ama permission asut hite intin golang pamin choile William ahin nonga nominal Evelyn ahin ama ni hi Sunday school ong seilien khom khanglai youth fellowship ong seilien khom tau khom na azong phata hung tau khom til amani jong hung tau khom ji aje chu khonunga ding hoi ta tau khom na wa life partner ri jong hung tau khom khom le ta jong all ole pathi amani an pui khom ding hi ti an ke ta win cha cha amani kinop tu na ani tan propose ki bol ta win nunga lo Evelyn jong anu le pan pha asain William jong anu le pan pha asai aje chu koin am atu pading ha ai lo le koya koin amoding ham ti chu aphalo chu koina dei a dei di aphala koina dei modi na cha amani khat zo sang jong hi acceptable ai gelun ani wai tai ki chengdinga nule pa pharsa na jong umai tai ana ni khani William hin alo ki holim nai angai ngai le adok ma ho to leisit no sa na jong chom khar ga ki mang jiwa thua za chu cha chu hlemna hung hai cha chun Evelyn kom ni khat ache Evelyn ai i chan tai thei dia iki chen tho ding ai che a chun leisin no sana loi le gol la jong i ka pan i pi kho ham ti agadong lai jang ine Evelyn Christine hin ko le a commitment hoi mama jeng in Evelyn i pi se ya William kalung seri ta san jeng in lang nei ging lal hi ben kenong nang nei lung se ne nei ngai lu ti ka ta san ne hije chon koi san khat ka dong no me October ha a April min san hit at loading chu i bola nang in April ha a na lo good hamati chu gil ka sama mana koi san na che yo wa se ya gil jo che khalum kin la ne William Van iki chen ting le ken
nang koma presenting thil thupi ta jong ka nei pui ai wanga thupi pen ka koi khar ume chechu ipi ham itiale koi ma chan asu net lo ta sa theng ta kan pe gun ai atine puile min ngai dam athu mai Evelyn ne ngai damin themna them khat kalung thim kan pe kha nahi ka ki pae nang to bang kai nei pi dinga kinep na ka nei ka kele sa pi I'm proud of you tina I'm proud of you na kan kele sa pi atin ki pa tu asai nei sagina nonga golang isunga kiwok thieng jing ti itilom loma poimo apti naher khazia nangai tu khazia nagin chat sang poimo zo aje chu chega su khel kiti akho thil khanung umai nonga golang isunga kicheng nai lowa kicheng hin ko ain man tingule deilo hila nawop kiti chu ang khaji nei deilo hila nawop chechu aban ding a hoi tapone cha arhente te di thil li to bang a umin khat cha hoi ompon ana a hoi lo la jon a hoi pen khat wang ome a hoi lo ngen cha hi yong le a hoi pen zu I pi ham ti le ki go zo lo jong le chen ki cheng jing na ki go lo hi la ki chen che a pha pe nei ani na chun aphamo mama ki cheng lo wai wanga khatnu naw anei che chu zol cha hung ki sim dingai athum na chunai le tolaya dan ka he kiti in abortion and bolu nei abortion nu oisunga kati chu naw bu sunga naw cha hingno ma jeng kiti chu asu mangne re ki gel hana nei wa naw cha sumang abortion ken khanglaw kom ka sei by all means avoid abortion. Now, by all means, avoid abortion. Iwe se gamakun. Hitabang teen pregnancy. Kum som ni ring nai lo teenage an now atam be se yo chun. Atam zo chun abortion and bolo te hel se chun. Organization kan am kisim daun. Chete chun ipya athim tu bu choi tele. Unwed mothers. Min akichen pilo now ho chu. Kimupia achachu safe bol te ding huing te ding cha jo hoi ta ke hu pi we lung se tain nanau bu sunga nau cha hi sumang hi bein apin pile ke on ka kila diu ke on ka wa diu he che chu ke on ka mi sono ka la we tai he chu nanau cha ki ti chu lung kham pi en ke on ka wa diu ri koi kain bol we le sumang hi na ti abortion bolo healing na bolo healing ai a bol ho ki si dan kale khabu hoi ta kale sunana simkha nom diu ka ging chan o khang dong na malam ven na vel thum to bang ka tai tan ala tapun toy le khabu chum khat kan ta kit go na hin chela a chu e chele khabu yong kan pan sa kit go de ai chu khang ekati chu kum tin to bangai khang dong hi ki khel zong en khang dong ma sa te tu ne minu mi pa ta tu kuma hung khang do di kum ki na khang lai hung hi ding na cho chu ga gel khon la je chun le khabui kain ta kit go dei a hoi mo pen le suicide now ein wop je wa lung dong be sa ki khaili ne lo ding khat gane aga thi ki to bak zu tam ta umai he je chun khang dong hin kho ki wop thing te ni na thing ta te di ti natup diu chechu idewe agit na ale keima ka ki wop thing na dinga ep ka bol de ham tieng le mi pi ring khat hiya zinei ding kiti hi kanom nai itika ki go digam na cha hin le khabuji khat town sen kiti pa akan lain ama chun tin thum asai nai define your boundary declare your boundary defend your boundary anati nai ama sapen chu
define khang dong kai sunga dong ma kai nei teng le I chan ki nai theya I chan ki nai loading ti o chu a boundary hoi ta in ki sim tu min lang ani la chu chen na boundary chu phung do ngamin nunga khanin dong man na nei ding ile golang khat common na lung thim na pegotai aina a common na sei ngam ding chu heu ikilong se di yong le kichen masanga kei hita hi min ei nai theina ding ei nai tho lo na ding gamgi ka ko he he che chu nei za pi dinga hi le tiana nunga khanin a sei do ngam de ham a golang no sei ngai tai tu la ya a je chu golang sa anunga ho hang san zo ta ta yung tai ji una Christian khanglai golang khan nai le dong ma nei ding hi jong leng I chan ka kinai pi thei ka kinai pi thei lo che chu define bolin lang declare bolin teng le che chu a khoi le defend bol jing in ka ti zo defend bol jing in azo ka sei ba chu gol hang loi khanin ata sa nop sa na dinga nunga khat alung thi mala zo teng le nunga nu no ka dei na ka dei ye ka lung se ati zo teng le cha cha ta sa nop sa na in man gol ji USA gam wang wang khu dating bowling as nu le pa ko ma thum do a pak nga pui loi ai lo le cinema ve a pui loi restaurant a pui loi na hoi lai am khana a pui do wa dating ti chu aga ki helu ti da aga ki hulim pi dinga ki pui do ji we aw tu lai mi ba se che ta ja chon America jong khun a dating hun problem len ta tain a cultural ana hingarin a subei thei powin ai wa so dating ahu problem atama tamaitan dead rape kitiung tan aje chu kilung se cho hitawi ai wa khat nu hita kichen lowa chu zibola min aboli ki phallo mi ki noi ana ni khari golang khan jong adong mai hito banga chu adei mu en ko ta in na abol nom bol ang ko ta in chelai ta chu no mai no in nom loi luk se tan chewang hi nehe thempin ke ka nom po yati nai alla golang pai thang tom ha aja chan mana chu pangjing hitam ka he poina ta cha ha ta no mai no set pi te te gona ta ki del mai we no mai no cha than ei zo se pangai tai a no mai chu tha hlom zo i je chun pang zo ta lo umin tha zo nei mo ta pon cha chun golang pan anop nop alo the di din muna om pha chun nunga nun tin nan sei nei wen ke ka nom poi tin he nei ana nang pasal na hin na har zo tai ta wang ken tha jong nei ta lo kai chun keima ki tom zo jong kai ta pun pang zo jong kai ta pun nang man na bol nom chu na bol theding din muna umi hitai ai wan ven ke ka nom poi chunga pathinin a he atini golang pai aza cha ha ipia pathinin nunga nuan pan piam ka he poina golang pa jong ki phalamente adas ta nei aziga aga hel ki dem kaging chahi e na hel ki talo dinge ga hel ki jole khanun na seidi chum ta chula ana seidi chi pi ha kangai lui nei tin ai wangin nei ngai lu poi kem kanop lo ka sayin kichen masanga chei theilowai ka sayin ka cham lowa su se te te nei gon nei ngai lu na wangi ata tai poiti kamutai log se tan keima nei gel ta hi en nei da la ta na ati de chaw ke he te in te chi yong chi ki tapon te na chon true love waits ke te poimo ai dan e cha chon emu nei akola dingin ale itika ki go diham na itika ki go diham what are the steps I must take hichai hitin ngai to in matta in hichai suchene khanglai ka hi sungen kain kho theng sela ka man dingai na tin mata in thulu na nei lang tele tu hin tau pani na tun tau pani dong man nei nai lo nei jong le na ji ding chu tho thoi to dong man nei lo ho aji di lo ti nai lo chu ai chu nunga go lang che na ngai lai wa hi na he ri chu to ai na ji ding chu mun khana umai ta nai to nang na he nai loi ama dingin tau pani na ama din tau pani hitana tau the pakai zinai ding kahi ka ki ging chai
nangin keri na gon hi dingai ai la ka henai poi ai na ma din tun ka tau pani pakai tulai wa no le sin bo se la hi chon sen la hi ka ji ding chu phar khating le ka khom pi ding chu nangin hin singin lang nen pui khom tiang le kani ni wa thing se la kimu to thei dingin tun ama lo ke henai lo mai te ke ama ka henai lo ai ai la lung se teng om nan nangin ana chingin na ana chingin tin na tau pa the setanin I chanita na panzo dam ti na kola in sei ji le them khat chu chom cha khat ji pi kho am hiche chan bo I pi kho am mi dang yong mi yong hi ti chi ai na setani che chun na kola in sei ngai hi ben na ngai hi ben teng le a phalo langa hin puilu theding ta sanop sa na thanop na lama hin puilu theding I ma cha vet go hi ben lengpa David hi athu sim ka sei ting le no mo ka sa pen chu bet seba sei kha angai ji nei hi banga pathin lung hai na lengpa agol han tila pat pathin lung hai sa lengpa gol hang phat anahi yati le ji jong anei ta ji jong thum le lian nei sa kho che yo nunga chu yati le chi uria I nei pi khu to ga jong ham itia le akisil pen agam khula sago ke agam khula cha ga vet le cha khu khat ve avet khun kin tan ke heimang la pakai koma ngai dam thu men lang pakai kanung thim au nen ki goi nei su theng pen tin taw nang le I chi chol se na lut lo ye le ai wa vel ni avet na athum ve na wangin so ta betan te cha chun apuilu di mian so le na agom lam ka se ai puilu tawin khatnu jo leng pa thu chu anil ji lo hin tin leng pan alup na pindana ki puilu na ta cho azon pita ne aban a story cho ne her sawe khanglai kem thu ka sei ti lai kum som ni gu bo bo wa pathin tu sei pan kai ja chu khanglai kem thu sei ai le I kem par la cho I sang upajo jong ana jiwin kum som ni gi som ni ko ana jiwin anop no ei dong ngam jiwin chelai ei do jiu chi pi ha I ti le David ho lom lo ma lu ai le cái ấy hồ khang lai hồ lú chứ kilo mô lô hi lô mà tiêu này kilo mô lô nó sai lệ ballin ai vào Davidin à thu xe số nó thu ngập cha lệ ballin cái gì này na tôi đi trả tiền nào thế có ý rằng là trên trên thu ngày hòn phát anh ngày tôi điều chú cho xe cái gì apple độ dâu cho mi kịp ai apple độ dâu lô hòn hin khoa anh không khăm nên kịp ball lô ấy Dr. Wong in Samson chung chang asut na khun thil khan hoi ka sa mama anasunin kabai hani nei Samson ki do le chun pha chom cha khan lop sa na hin kho khomulo chu bol mana hi be na tin te ati cho ask Samson na Samson ki do in ask Samson he will tell you one moment of pleasure is not worth a lifetime of blindness na hin kho khomulawa sing ding ki ti chu pha chom cha khat nop sa na ko na hi che mu yang wang chu bol man hi be tin te ka ti chu te chu Dr. Wong in hita chu su ai adi lo ham na adi lo ham ye chu tunin minu mi pa jong i ji we nunga go lang wang chu hi thil khat gel do ote phar khan le nang ki si na di tunin bol da na nanung thima ball go na le na jong le o hi che ka ball le phar ga le ka kisi tho di a ball phar je le loading hi che ka ball sangin kitim na in ka te na te le a ki pa ding na ngai le na ha a ki pa jing jing koi ma cha poi na David ki pa lo dal khu sam som nga le khana angai dam thum na ho vete sam som thum le ni ho vete som thum le ni khun chu angai dam chan na jong asun kho me som nga le khat wang chu luk se ome Psalm 51 na oi ten ngai ton koi ma chon set ga bola ki pa cha hin khomang lo ai theng se la hin ko na man le a ki pa pe nei ding ai Joseph ki ti pa ho khanglai tam ta na ve zui di ka de nei Potiphar nei pin zon pi dinga khuti zon a hin khat ve se a zon ai poi nisim ni se ati unai Bible nisim ni se azolai
Joseph kiti mimel hoi dong hoi ahoi kisei masaloi ta ayama hina Bible ahoi kisei chu phabe pi umubi David yong ahoi kisei la apangi leng pasol yong ahoi kisei an ahoi kisei masaloi ta chu Joseph ide Genesis bung somthom le komi ai tai Eche Potiphar jinun John said pidi azol ai wanga adon bona khong veo adon bona khong petange kapun in suwa thil zau si ka khuna akoi a het pha jong talo nang nahi le ai nei pi nahi hi to bang thil se ken iti kapathin dona ka bol da mati holana tuni gu thima John said ki boli ipizham itile pathin gin na hla samje chu Joseph chu apinu zol nai no men lang nilha selepu apu umloka ana apu ki de chu Pharaoh lengpa God la commander tulai ti da na chun SPG a commander khali di ipireng ai dem tulai kai poina lien ta chui general officer in nei pi chu hoi jong hoi te dei I was ki cheng kilu hile kilome cha anei thu yong ki sei poina ya jon pasal umlo ka ana lungleng mi hi dingai pasal umlo ka ki tim zo lo loi dingai to na igaman nu mei khuza nu mei jong tama tam do bang chu mai sepai ji te kita lo na ki sei yo jong hi silong ka chi se le na sei pi untin anu mo thowi ei mi te thu sim lai kin ngal na sepai ji ke hilo tuni a in nei pu umlo po po wai le pasala ana lungleng jeng kiti ho tamatam chela chu gol hang tam ta ruai Joseph ai la ru po nei ipia sem Joseph men nang nahi le aji nahi na kapupa ji nahi iti che chon se nahi na kapathin do na ken kabol ham English version how can I do this wicked thing ati chona wicked thing gi lo kai ta hi che chon se ni ti ka bol ram che ati cho tuni pathin cha khat Christian in khuwa ates na hoi pen chu mi mu lo wa mi na hello healing ai la ya chon se na bol ngamam na bol lo hi che khu Christian in khu quality ki he nai lagawa ding de ro chu koi man amulo di jong le abol po wi nei hichi gal zo la achun tuni khangdong tamta pakain ama lama ding de dingin an ko wine achai non seitan kate ale kitchen te ding ai le kitchen ni ipi ding ki cheng ham tina kitchen ni ipi ding ki cheng ham aje phata ta thum hin sei ma sangatin achai na achun athu pi pen senge aje ma sapen chaile chale naw hingding chale naw hingding pathin adam le eve ko ma chun hong pungun wanoi lo so na ti nai ta wang chu wanoi yong kilo so to bang chei tai ai wang hong pungun ti ko ki ka nai lo ji chun chale naw hingding na no pa ti chu alang pi chun ki che na le chale naw hingding ani la chun loi pha ki nei ding na loi pha ki nei ding nunga go lang nei lai na loi pha pe no jong nan koi gamla ta anang ni no pa loi pha pe na nang ki nei diu che chu no pa in khu lol hena dia bulpi khadai athum na chun ta sanop sa na langa ingai chat ki pe tu ding nunga go lan la ya bol ngai lo hung ki che na hoi ta pathin deile pathin ko ma ki che na cha ko na chu ta sangai chat ki pi tu ding a chaina ultimate purpose athu pi pe nai le Christian in sung sim ding pakai Jesu ki zabol na in sung pathin lo pi ta ho na in sung tau na in sung ama wa chain in sung he to bang in sung chu sim do ding teng le hi chela achung lung pen chu zo soi ne sei banga keile kain sung mi ten wang pakai kin kabol dioi na tunin nunga golang kain ti mun nahi pakai ji kai nei ding teng le hi che hi kitu ta ki chen ta cha bi do ya ka ne ya nang ma ngai lu Krista hin na nei nang ma lung hai na hol lu
nu pahin khoa ka ki wo pi thei ding pakai na ka to khom pi thei ding ke le kain sungmi ten pakai kin ka bol di oi ATP thei ding hi to bang chu ka mu ding ai ti taun lang nang ki chenu le ji nai ne ya pi nai nei ting le che chu na purpose yu athu pi pen asang pen de ke le kain sungmi ten pakai kin ka bol di oi ti hi tau ti long se thim ban ka pau pathin tu zanin pakai adia khangdong ho gel khona in che thui mon tam ta a seminar kana man khom pi ai pakai hi che hi tu zan hin agom lam ta in kan sein a sei do theina phat nei pi jin ka ki pa ma nei kinep jong kana kinep zo lo in pakai hi zong le ka ta sa jong nan sudamin tu ni ka sei thei jin ka ki pa nei angai zo sin lagawa ki khona hoi ta nei wa ki gel hana nei sa ho jong asu det na hi han lang hi chei khota gel nai lo hon gel khon anei wa avel angai naw kona pakai hoi ta na dei bang ta ki gel hana nei the na diwin nangin tu zan che thu ki sei do hi mang cha te lang khang dong nang dinga mi phachom ta hung pien na dingin nangin chei ga tam ta so dinga in mang cha dingin pakai ji suminin katawe amen.